Hello guys, tingnan nyo guys. Si Kuya guys, tingnan nyo. Grabe yung laki guys oh. Malaki pa sa paa ko guys. Tingnan nyo guys. Yan oh. Yan oh, yan oh. Grabe, sobrang laki guys. Yan, tingnan nyo. Yan. Tinanggal ko na lang guys kasi ano, papatay na siya. Yan guys, maraming malalaki dito sa loob. Dito nakikita guys. Mayroon pa guys, ayan. Pinakamalaki guys, pinakamalaki dyan. Dyan sa loob, pinakamalaki, pinakamahaba. Ayan, ito tinanggal ko lang guys. Oh, sobrang laki. Ano, apat guys sa malaki sa taas guys. Yan sa taas. Ito guys oh. Grabe. Sobrang laki to guys. Thank you for watching. Please share and follow guys. Yan. Si Kuya Pamor. Marami pang maliliit dito guys. Ulam naman to. Bye bye.